So ayan guys, so tayong sound check, basic setup lang. Mamaya guys, na apat na full range ng isang amplifier lang testingin natin para sa YouTube channel natin guys. Ito yung kwan ko guys, na gita pa lang guys. Yan, meron siyang tent, safety yung sounds ko guys. Yeah. Ito sa amin lagi na umuulan. Sa sunod buwan na September na guys. Yan, abangan nyo sa video guys, sa apat na full range na mid high. Okay guys, yan itong chicos namin at itong kwan guys sa bila. Maganda yung ilagay yung guys sa Christmas lights, itong dalawa. Subuhan lang guys na ilagay natin.